салом алейкум духтаро, рӯзи ҳамат ба хайру шодӣ бошад. Иншаллоҳ ки ҳар яки шумо хуб ҳастен. Ман имрӯз аввалин влогамро аз ҳамин курта сар мекунам. як хоҳаре ки ман хоҳиш карданд ки ҳамин куртаро ман ба пуррагӣ нишон диҳам. ин почаш намихел почашда якта надпис дорад, як тарафи почашда намихел ва почаш резин дорад. ин бошад лави доманашда намихел камтарак ранги резинка борин ҳаст ва пушташ намихел камтарак кучок ва камакак дарозак астай. мебинен камтарак дарозак астай ва намихел резинка дорад. чихеле ки мебинен бараша бинен чихел хели калон айда паҳм астай. ҳозир ман бо нишон метиҳам. ина остинуш сари кифт гиё инҷа сар мешада. кифташ намихел чихел гум сплашной барин ҳастай ва мин сари остинам анамихел резинка дорад. бинен анамихел резинка дорад. инам пешаш анамихел надпис дорад, анамихел замок дорад ва капшонаш калони хушрӯвай. метавонем ки химар кунем. ина айболош амихел вай куненду ранги сатр борин сӯзанак мезанен. ина размераш ки бошад 48 набинен духтаро 48 лекин балшимерка яй мумкин ба 54 52 54 равада барои ки калонтаракай размераш. ина хоҳарҷо ваъда додаги будам, фаромӯш кардам влоги пешинамда ки монам. имрӯз ба хотирам расид, гуфтам бе аввал ҳамина сёмка кунам. гуфтам аввал сёмка кунам ки ба ваъдам вафо кунам. ини пушташ камтарак михел атрез дорад, бо банд дорад. набинем ин ки размераш ҳам калон аст, ҳам гиё даман дароз месад. ҳамин пушташ то ҳамин заминада мерасад, қариб заминда мерасад. ин бошад аз ҳамин поча биҷелаки поча камтарак болотар месад, хеле кругленький бурдагиай. баъзе бошад ҳамроҳи кӯдакҳо магазин омадем. инҷа мебинем дар ҷои мо прайсинг мешуда, миргор навистагӣ пагоҳ мехел мешад. аллакай ҳозир ҳама чизшо тайёри дидестиянд. мехел вай саҳнаи вайшона сохтиянд. шояд пагоҳ бо паркам хеле чизоша биёрен, чизое ки качели печели ҳаст бо вай дапам овардаги будан намихел чизош. дорои магазин омадам, харид кардем имрӯз барои хона. нахостам рости худам харидам, гуфтам ки списикаи шавҳарам даметиям ва ё харанд, лекин боз рафтам худам хел чизо гирифтем барои хона. имрӯзашда хай инҷа тухм гирифтем, 3 пачка тухм гирифтем. дар инҷа боз вай гирифтем, хел рулет гирифтем. яктай дигар хел тачелка гирифтам. 10 дафтари забони хат калон гирифтем, 10 хат майда ва барои бо пончик кардан анамихел шоколад гирифтем. инҷада дута сир гирифтем, хай қабана, инҷа намаку, хай гречка, шакар, инам гречка барои кӯдака гирифтем. иноя дар ин макарону бринҷ давай пакет инашта амихел шакару гречка ва амихел питания барои кӯдак. хай имрӯзашда намиқадар харид кардем. чизе ки дар спискаи мо буд ку нахаридем, насиб пага бо рафта бо мехарем. аз ман иноя ҳамаша ҷобаҷо мекунам. барои бегония ягон намуд хӯрок пухтан дар кор, ҳамроҳи шумо ягон намуд хӯрок мепазем. контейнероя бировардагиам озӣ бошад макарону бринҷа дамина мегирам. инҷа дута мехел пачка тухмон монда, инаш пур, инаш ба фикрам камтар дорад. ина ба айболои тухмо мемонем. аввал тухмон дар ящик мегирем, баъд инаша айболош мемонем, чтобы ки истифода барем. озир бошад иноя ҳамаша пур мекунем. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك له حب من يحبه، فصرت حب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله.
مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه باليتامى دفا لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا. اینا همشه گرفتیم در کانتینر رو اکنون همشه جابجا میکنیم. من این در ارد گرفتم اینش در شکر پسترنم این در میگیرم هر دوش در اینش کافی بالا داریم اینش پایان خیلی خوازیانه در تخمه دخترها چه خیلی که گفتم همراه شما یک نماد خوراک میپزیم راستی اسپید نکردم تو همه کارو کردم که قریب خودش نیمی شب شد گفتم بکم ترک زوالا گیرم پیراشکی کنم چه خیلی که همه ما میدانیم چه خیلی زوالای پیراشکی رو میگیریم من پیراشکی را سیده کردم حاضر باشد قریب همش رو پختستم بعد بچ میکنم کم ترک زویرابوی تیز تیار میکنم بسیارتر کردم که خونه همسایه های برای تقسیم کنیم برای همسایه همون الحمدلله که بسیارتر شدم برای من بسیارتر میکنم پیش تابی که همشون در تقسیم کنم امی یک چیز تقسیم کردی یک چیز دو دیاز برای خدا کردی به حد ثواب کلان است بینین چه خیلی مولای که خوش را آمدگی حتما شما هم تیار کنید دخترها این پاکت هم از تاجیکستان به ما روان کردن من حاضرم این پاکت رو پاوچت کردم و خواستم به شما نشان دهم که درونی اینده چی هست انم اینقدر چی بود درونی همین پاکت حاضر من به شما همشه نشان میتیم اینه میبینی اینه هم برای بچه جانوی ما ارائه کردین یک تاشای میکایل جان دیگرش ای محمد جان باز یک تای دیگر هم خیلی کرتاکی پختگین به خواهرم و به ما روان کردن به حد خیلی دخترکش شروع کرتای خیلی درازک از اونو پایانتر با پوچه دراز دارد همین خیلی و این پاکتش اول میکشویم این باشد یک تا شریک همین خیلی برای کودک‌ها هم روان کردن در این پاکت باشد انا همین خیلی سطر هست دخترها هر خیلی سطر زکاز کردم این باشد از زرپات خودم چه خیلی گم وقتی که من زرپات میگیرم از فبرلیک و پام خواستن که همین خیلی چیزا زکاز کنم من اپا گفتم که پولشان نتیتو من از زرپاتم مینوس میکنم شما فقط با من همین خیلی سطر دختر روان کنید همین یک سطر باشد 35 سومون سطری تیاره این حجابی تیار هسته و شبکچش باشد به خیالم 10 سومون آبشد 45 سومون شد ولی من با شما وایشه نشان میتیم چند قدر کلانه اینا دخترها همین سطرهای تیار من خوش نشان ندادم و خواستم که امروز با نشان این سطرهای تیاره بینین چه خیلی کلانه راستی هم خیلی کلانی خوش رو میستد که عجایب خوش رو این اولین зарплатам من همین خیلی وای گرفتم سطر زکاز کردم از تاجیکستان با من روان کردن این سطر تیار با شبکچش ادلنی همین خیلی وایشم زکاز کردم گیرین گفته این خیلی لوای وای سطرای همین خیلی وای کردن رنگی شلشلک بر این بریدن به حد خوش رو ماتریالش هم ناز و نرخم قدر قیمت نیست 35 سومون همین سطر خودش و شبکچش باشد 10 سومون این خودش 35 سومون آبشه 45 سومون شد من در یک تا همین سطر رو خیلی راستی به حد خوش روی شبکچه میکنی این همی اندازی همین خیلی پشت درازی خوش رو میستده مادم همین خیلی میخواستم که سطر زکاز کنم همین پشتش وای باشد
дароз бошад ки ҳамин миёну ҳамин чизота пӯшонада. Инашам ҳамин хел духтагӣ. Ин ҷои ҳамин хел сарат болои сарада меистад ва ҳамин хел як куруктоб метӣ беҳад калони хушу меистад. ин сатроя ман худам аз зарплатаи худам харидам. аввалин зарплатае ки ман барои худам чиз гирифтам ман ҳамин сатро аст. баъдиум бо зарплатама ман касрула михали заказ кардам. зарплата пеш мегирифтаму ман ҳамихел духӣ, шампун, ҳамихел чизо бисёр заказ мекардам. бисёр худо хайрама қабул кунаду. Бояд мегӯям ки хайри кардагитан нагӯӣ. ман пеш зарплата мегирифтам. ман полни Тоҷикистон бор мезадам. ҳамин ягон каста ман ҳамихел чихел гум мегуфтам ҳавай истифода бараду савоб шавад ба ман. вақте ки яка додӣ ду мегирӣ. ҳамин хел аҳамият додагиам. вақте ки ман як читиям мада худованд ду баробар метиҳад. хайр ба ҳамин влогамро ба охир мерасонам духтаро. хайр дар амони худо бошед. худо нигаҳбонатон то влогҳои оянда. сарбаланду хонаобод бошед.